शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज हेउची अक्टोबर मास 15 तारिख बुधवार। चलतु देखिबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर, राशन कार्ड ई-केवाईसी करनथिले मिलिबनी चाउल। राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं बड़ अपडेट देइछन्ती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। जे माने ई-केवाईसी करनाहंती सेमानको चाउल आसंता मासरु बंद होई जिवो। से कहिसन्ती एबे ई-केवाईसी प्रक्रिया को केंद्र सरकार बंद कर दैछन्ती। तथापि सरकार ई-केवाईसी करनथिया लोकंकु चाउल पठाउछन्ती। मंत्री आहुरी मध्ये कहिसन्ती जे माने ई-केवाईसी करिवे नाही सेमानको पई आउ चाउल जीवो नाही। जदि किए बाद पड़िथिबे तेबे से लिखित भावे आवेदन कले विचार करा जिवो। जदि केंद्र सरकार समय बढ़ाइबे तेबे राज्य सरकार मध्ये समय बढ़ाइबे बोली सूचना दैछन्ती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर, कार किणिबे महिला सुध सुझिबे सरकार। महिला मानक मध्यरे थिबा प्रतिभा को विकसित करियाकु जाई ओडिशा सरकार आरंभ करियाकु जाउछन्ती आत्मनिर्भर महिला सुवाहक बा सुवाहक योजना। यह योजना रे महिला को कार ड्राइविंग तालीम देवा सह गाड़ी किणाई देवे सरकार। एथिपाई सरकार बिना सुधरे ऋण देवाकू बड़ योजना करछन्ती। टैक्सी चलाई महिला आय करने दिगरे सरकार आगक बढ़ुछन्ती। 4 वर्ष रे एही योजना रे 1100 जन महिला को उपकृत करने को लक्ष्य रखछन्ती राज्य सरकार। 5 वर्षर ऋण परिशोध अवधि रे महिला को बिना सुधरे कार किणवा लगी 10 लाख टंका पर्यंत ऋण दियाजिवो। एथिसह महिला को मागणा ड्राइविंग तालीम सह ग्राहक सेवा, गाड़ी रक्षणाबेक्षण आदि शिक्षा दियाजिवो। एथिसह बैटरी चालित कार किणिले इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति अनुसार सरकार अतिरिक्त 2 लाख टंकार प्रोत्साहन देवा सह रोड टैक्स और पंजीकरण देय मध्य छाड़ करिवे। तेबे ओडिशा सरकार को आत्मनिर्भर महिला सौभाग्य योजना लाभ 21 रु 40 वर्ष महिला उठाई पारिबे। एथिपई आवेदनकारी निकट में एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस थिबा आवश्यक एवं महिला जनक सरकार ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रतिष्ठान तालीम नहीं आवश्यक। परवर्ती खबर, आसुची विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାत्रा। चलित वर्ष 78तम वर्ष में पदार्पण करिवो एही महोत्सव। डिसेम्बर 24 तारिख आरंभ हो जनवरी 3 तारिख पर्यंत 11 दिन धरी चलिबो महोत्सव। जहाकु नै समस्तक मनरे उत्साह देखिबाकू मिलिथिबा बेले यार प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। नियम अनुसार चलित वर्ष पुणी थे नूतन कलाकार चयन हेबो। चलित वर्ष यात्रा को आहरी किपरि अधिक आकर्षणीय करा जाय परिबो से नै गुरुत्व दैछन्ती कमिटी। अन्यपटे धनुଯାत्रा को कोटी कोटी टंकार अनुदान राज्य सरकार दैथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ती बरगड़ विधायक और अताबिरा विधायक। तेबे महोत्सव पई आज बरगड़ जिलापाल सम्मिलनी कक्ष में धनुଯାत्रा महोत्सव समितिर सभापति तथा बरगड़ जिलापाल आदित्य गोयल अध्यक्षतार अनुष्ठित होइछि एहार प्रथम प्रस्तुति बैठक। परवर्ती खबर, एणिकी पीएफ रु उठाई हबो सबु टंका। विभिन्न क्षेत्र में चाकरी करथिले लोकंक पई खुशी खबर। एबे पीएफ अकाउंट रु उठाई पारिबे 100% पांठी। 100% पांठी उठाण को अनुमति दैछि कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ। एही निष्पत्ति को कर्मचारी कल्याण वृद्धि करने दिगरे एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली विवेचना करा जाउछि। नवा दिल्ली रे अनुष्ठित कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन बा ईपीएफओ रो 238तम केंद्रीय ट्रस्ट बोर्ड बैठक में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। एही बैठक में श्रम और नियुक्ति मंत्री मनसुख मांडव्य अध्यक्षता करथिले। निष्पत्ति निया जाइछि जे कर्मचारी माने एबे सेमानक पीएफ अकाउंट रु कर्मचारी एवं नियुक्तिदाता उभयक अवदान उठाई पारिबे। पूर्वरु केवल अवसर पर किंबा बेकारी स्थिति रे संपूर्ण उठाण संभव थिला। परवर्ती खबर, दीपावली रे मात्र 2 घंटा फुटाई पारिबे बाण। चलित वर्ष अक्टोबर 20 तारिख में सारा देश पालन करिबो दीपावली। तेबे प्रतिथर बाण को नहीं गाइडलाइन आसुवा बेले चलित वर्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु बाण फुटेबार समुदाय को नहीं गाइडलाइन आसीछि। आलोकर पर्व दीप जळेबा पालन करिया सह बाण फुटेबार संध्या 7टा रु 9टा पर्यंत सीमित रखिया को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु निर्देशावली जारी करा जाइछि। खाली 2 घंटार समय नुहे अधिक शब्द सृष्टि करथवा बाण फुटेबाको मध्य वर्जन करा जाइछि। लोके जे बाण फुटाइबे तार शब्द 125 डेसिबल रु अधिक होई परिबो नाही। शांति क्षेत्र जेमिति कि बगीचा, पार्क, हॉस्पिटल, शिक्षानुष्ठान, कोर्ट, मंदिर पाखरे बाण फुटाइबाको वर्जित करा जाइछि। खोला जगह रे जदि केही बाण फुटाइबाको चाहिबे ता सबुज बाण ही होइथिबो। झुंपुडी घर, दुकान, अग्निप्रवण स्थान, रास्ता एवं अधिक यातायात स्थान रे बाण फुटाइबाको वर्जन करिबाको निर्देश दिया जाइछि। 10 वर्ष रु कम बयसर शिशु माने शब्द सृष्टि करथवा बाण फुटाइबाको अनुमति देइनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बाण फुटाइबा समय सुरक्षा प्रति ध्यान देई कॉटन कपड़ा पिंधिया पई परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर, एणिकी चश्मा रे हेबो यूपीआई पेमेंट।
ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଏବଂ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚଷମାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଚଷମା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଚଷମାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରିଛି ଲେନ୍ସକାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ବି କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ହୋଇପାରିବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଫିଚର ଆଣିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲେନ୍ସକାର୍ଟ। ଏହି ଅପଡେଟ୍କୁ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସମାନେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ନିଜେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ପିନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁପିଆଇ ସର୍କଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଫିଚର ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବା ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସହଜ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ମୋବାଇଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ ହେବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସେବାୟତ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ମୋବାଇଲ। ଆଗକୁ ୱାକିଟକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ସରିବା ପରେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ରାତିରେ ମଦ ମାଫିଆ। ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। କରୁଣାକର କିସ୍କୋ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବରେ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଓ ରାତି ହେଲେ ବିକ୍ରି କରେ ଦେଶୀ ମଦ। ବେଡରୁମ୍ରେ ବିଛାଇଥିଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାର୍ପେଟ୍ ତଳେ ଥିଲା ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର, ଆଉ ଏହି ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ। ମଙ୍ଗଳବାର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 2000 ଲିଟର ମଦ ସହ ଦେଶୀ ପୋଚ୍ ଜବତ କରିଛି କରୁଣାକର କିସ୍କୋକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର, ତା ଭିତରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ମଦ ବେପାର କରିଥିଲା ମାଫିଆ। ବର୍ଷ ଧରି ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ। ଶେଷରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବୀରବାସା ବସ୍ତିରେ ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରକୁ ଠାବ କରିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଇଖାନା ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NHAI ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ NHAIକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ ଆକାରରେ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମୟ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନାଁ, ସ୍ଥାନ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ସେହି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ 1000 ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଏହି ଉପହାର ମିଳିପାରିବ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ରହିବ ବନ୍ଦ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥି ଥିବାରୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନ ଲାଗି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଠାରୁ ରାତ୍ର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଏକ ଗୋପନ ତିଥି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁହଁକୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ସଜାଯାଏ। ଏହା ସହ ରଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ହିଁ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବାରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।